ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ଯୋଉ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଛି, ବିଜେଡି ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ରହିବ କି ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଗଲେ କଣ ବିଜେଡି ଯଦି ବିଜେଡି ୱିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ, ତାପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ନା ବିଜେଡି ହାଜ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଆସିଯିବ ବିଜେଡି ପାଇଁ। एकदम पूरापूरी भाବରେ କହିଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପପୁଲାର। ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇକିରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବେଇମାନ ମତେ ମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବିଟ୍ରେଡ୍। ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ବେଇମାନ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଡ୍ରାମା। ବେଇମାନ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ତମେ ନେଇଗଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଚାରି ଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଥିଲୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନଉନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଭାଇ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉ, ସେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନ ଜିତିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଫର୍ମିଡେବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯୋଉ ଧରଣର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେଥିରେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ଦଳ 40.4% ଭୋଟ ପାଉଛି, ସେ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଉଛି। ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସିଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣୁ ତ ନର୍ମାଲି ହୁଏନି, ତାର ଭିତରେ ଆପଣ ତଡ଼କା ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଚୋରି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବାବୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ତ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରି ଚାଲିବୁ। কিন্তু এটা সি দিস ইজ আ প্রোভেন ফ্যাক্ট যে বিজেপি এটিম আর বিজেপি দিল্লি লেভেলরে সেটিং আছে, দিল্লি লেভেলে সেটিং আছে। নমস্কার, আজি নিউজ রুম র স্টুডিও রে শ্রীযুক্ত রুবেন বানার্জি অছন্তি। রুবেন বানার্জি ভারতবর্ষর জনাশুনা সাংবাদিক, ওড়িশা উপরে সে রুচি রখন্তি এবং তাঙ্কর গোटे ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀତ ରବି ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରହି ନୂଆପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଇଲେକ୍ସନକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ, ମୋହନ ମାଝୀ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ନୂଆପଡ଼ାର ଇଲେକ୍ସନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ? ମୋର ଧାରଣା ଏନି ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ତ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନଟା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନନେସେସାରୀ ହାଇପ୍, ଏକ୍ସାଜରେଟେଡ୍ ହାଇପ୍ ଏସବୁର কোনো ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କାରଣ ଫାଇନାଲ ବଟମ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଣେ ଜିତିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହାରିବେ, ତ କ'ଣଟା ହବ, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ? ତ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, କଣ୍ଟେକ୍ସ ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲୋଜ ପରହ୍ୟାପସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ? ନାହିଁ, ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ତ ଇସ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣଟା ହବ ମାନେ এটা তো ନୁହଁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ବିଜେପି ହାରିଗଲା, রুলিং পার্টি নর্মালি বাই ইলেকশন জিতিব, এটাই অ্যাকসেপ্টেড। কিন্তু যদি বি হারিগলে কোনটা হোক, এটা কোন যে বিজেপি সরকার আউ রইবে সেটা না। আচ্ছা যদি জিতিবে কোনটা হবে? মোহন বাবু মুখ্যমন্ত্রী অছন্তি বিকজ নরেন্দ্র মোদী কইছন্তি সেই মুখ্যমন্ত্রী, তো সে রইবে। আউ যদি হারিবে গলে তার কোন মন্ত্রিত্ব চিফ মিনিস্টারশিপ চালিয়ে যাব, যে চালিয়ে যাব। হ্যাঁ, গোটে ন্যারেটিভ হয়তো টিকে নূয়া ন্যারেটিভ তৈরি হব, কিন্তু টিকে ন্যারেটিভ তৈরি হব। ইট উইল নট মানে এটা যে চালিছি গোটে আমার ধারণা যে বহুত কিছু ইম্প্যাক্ট হব, বহুত কিছু। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଫରେଣ୍ଡମ ହବ? ନାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେଫରେଣ୍ଡମ, ଇଟ୍ସ ଅ ୱାନ୍। এটা ବି ତ ହେଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଛନ୍ତି। এটা ତ ନୁହଁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି? ନା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିନାହାନ୍ତି? ହାରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ସନ ତାଲସାରରେ ହାରିଥିଲେ, 2006 କି 2000 ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହାରିଛନ୍ତି, ତାଲସାରା 2006 ତାଲସାରା। ତ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, ବିକଜ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ ନଟ୍ ଆ ରେଫରେଣ୍ଡମ।
It might set a new narrative. ठीक কিন্তু I think it should be seen as a by election. ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମିଡିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛୁ କଥା ହଉଛୁ ସ୍ପେକୁଲେଟ କରୁଛୁ ଭଲ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଆସୁଛି ନା କଣ ଇସ୍ୟୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଇସ୍ୟୁଟା କଣ ଅନୁକମ୍ପା କଣ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦାଦନ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କିଏ ଉଠଉଛି କି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ତ ରିଏଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଆର୍ ନଟ୍ ବିଂ ରେଜ୍ ଆମର ରାଜନୀତି ଏବେ ସେମିତି ରାଜନୀତିର ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ শুধু ওড়িশা ইজ নট এন এক্সেপশন ଏବେ কে କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ଏସବୁ ଆଉ ତାରପରେ କେତେ ଟିକେ ଡ୍ରାମା କରିପାରିବେ ତ ଏବେ ତ ଡ୍ରାମା ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ବି ଯାଇକିରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବେଇମାନ ମତେ ମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବିଟ୍ରେଡ୍ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବେଇମାନ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ଇଏ ତ ଏଇଟା ଡ୍ରାମା ହଉଛି ରିଏଲ ଇସ୍ୟୁଜ ପ୍ରକୃତରେ ବେଇମାନ କିଏ बीजेपी बेईमान ना बीजेडी बेईमान नवीन बाबू बेईमान ना से काकू मीन करूथिले मु तो जानिनी बेईमान माने से कहउछनी आम कैंडिडेट को तमे नै गलो तांको बापा आम सहित थिले चारि थर आमे ताको एमएलए करथिलु से मंत्री बनेइथिलु बिजू जनता दल नवीन पटनायक कैंडिडेट नै नौ नथिले ओन्न पार्टी रु इलेक्शन टाइम रे नथिले ताले असुविधा को दे देमसेल्स सेटा बेंचमार्क से माने भी तो नथिले प्रेसिडेंट अछि तो ये ने बीजेपुर रे हितला बीजेपुर रीता साहू को केस रे सेही केस रे सेही टाइम रे कोन बेईमान हेलेनी बेईमानी हेलानी हां ताले एई के तो एटा गोटे ड्रामा चली इलेक्शन ड्रामा ताले चलो किंतु रियल इश्यूज आर नॉट बीइंग रेज्ड एवं मोर धारणा ए इलेक्शन परे भी जीति इरेस्पेक्टिव ऑफ जे जीतुची रियल इश्यूज ऑफ नुआपाड़ा आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड आपन को मत रे रियल इश्यू कोन एई आपन कहले दादन चाकरी डेवलपमेंट रास्ता अच्छी नुआपाड़ा रे मु अवश्य बहुत दिन है नुआपाड़ा जाइनी किंतु अच्छी की इज इट अ डेवलप डिस्ट्रिक्ट नो रियल इश्यूज सेटा हां रबाबू आपण सप्लीमेंट करिया पई चाहिबे कि नहीं नहीं एटा ओडे ड्रामा बोली कहउचंती सुधा बारा इठी रेफरेंडम रही पारे किंतु तीन जन लीडर पे स्टेक्स आर वेरी हाई इठी लीडर्स मान का स्टेक्स बहुत बढ़ी जाई छै हां तो नवीन पटनायक मोहन माझी आउ भक्तचरण दास तांको पे स्टेक्स बहुत बहुत हाई इलेक्शन रे किछि राज्य सरकार परिवर्तन हे जिवो लोक सरकार बदल जिवो किछि बदल जिवो जंतु सपोज जंतु कहले जंतु बीजेपी लुजेस करछि माने आपण कोन भागिले कि मोहन माझी का सरकार जो चाली 15 वर्ष परसेप्शन तयारी हबो परसेप्शन तयारी हां जे दे आर नॉट एबल टू डिलीवर पीपल को अप्रिशिएट करू नांती ए सरकार कार्य को एटा तो मत बाहर से नुआ कर गोटे प्रथम परीक्षा से मुख्यमंत्री कहले से तो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री करते पारती किंतु मुख्यमंत्री गोटे प्रथम परीक्षा ये से परीक्षा जब फेल हो जाती से तार तार अच्छी ना नहीं प्रभाव तो नवीन बाबू जब फेल मारती से कथा एक्जाक्टली मुझे सेमती नवीन पट्टनायक गोटे स्टेक आसी जाए नवीन पट्टनायक जो भाव में आम पूर्व आलोचना करें गला निर्वाचन पराजय पर क्षमता चली जावा बीजेडी जो संकट रे पड़ी बीजेडी लोक छाड़ी चली जाउछन बीजेडी रहबो कि नाही नवीन पट्टनायक के दिन रहबे तो भाई इलेक्शन हारि गले कोन बीजेडी भांगी जदी बीजेडी विन्स दैट इलेक्शन हां तापर आपन कोन कहिबे या बीजेडी हैज दिस स्ट्रेंथ नुआ एनर्जी आजिबो बीजेडी पर एकदम पूरापूरी भाव में कहजो नवीन पट्टनायक पुनी एंडोर्समेंट पाइबे जे नवीन पट्टनायक लोकप्रियता अछि नवीन पट्टनायक स्टिल पॉपुलर बीजेडी रो स्ट्रेंथ अछि आपन कहिबे बाध्य होबे कहबे हां भक्त दास भाई मोर पर्सनल स्टेक बहु से राज्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति होती निज अंचल एक्सेप्टेबिलिटी कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट रे कम थाई पारे किंतु से निज अंचल निज अंचल जदि कांग्रेस पार्टी न जीतिला कांग्रेस पार्टी जो कैंडिडेट होती फॉर्मिडेबल कैंडिडेट आदिवासी कैंडिडेट 5 थर से छिड़ा होती गला थरक इंडिपेंडेंटली 51,000 वोट पाई कांग्रेस दल कैंडिडेट कर इच्छा से निजे से कैंडिडेट हम से पर्सनाली अच्छा निज अंचल यदि कांग्रेस ता भीतर न जीते कौन कह कांग्रेस हम भावुँ जो रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी गोटे ड्रामा चलती गोटे बाय इलेक्शन एक्जेक्टली ड्रामा चली किंतु इंपैक्ट नहीं तीन जन लीडर मान एते स्टेक आप कल्पना कर पारे माने पर्सनल लेवल लोक विचार रे ए तीन जन लीडर पे स्टेक्स आर वेरी हाई किंतु आपण कहले इश्यू नाही इश्यू सेठी जा इश्यू जते इलेक्शन हैला सेते देखिबे मो अनेक चैनल मते कहिछि
जे सेठी दीटा मुख्य कथा ताकू एड्रेस कला भलिया किछि कथा कह गोटे हला सेठी एटा कृषि प्रधान जिला एकदम कंप्लीटली कृषि प्रधान जिला यू मस्ट एड्रेस चाषी मान के समस्या चाषी मान खाली कोन दामे कि ना देयर आर अदर प्रॉब्लम्स सेटा एड्रेस करना द्वितीय कथा होची दादन जा कहले सेठी मैक्सिमम लोक कहउछ दादन जाउछन जे से कोन आज अनस्किल्ड लेबरर्स सेठी स्किल पे किछि व्यवस्था अछि ଏବଂ ମୋର क्वेश्चन होची गोटे इंजीनियरिंग के अनुष्ठान अछि लोक दादन କଥା भाबी के वोट देबे कहे लोक दादन କଥା भाबी चाष समस्या କଥା भाबी वोट देबे हां से इश्यूटा उठिया कथा ना ना उठुची की सेठी वोट काहे लोक वोट जाइछन हम कहि पारबी नुआपड़ा रे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अछि सेठी लोक चाकरी कला बेला सुटेला बेली व्यवस्था अछि की एपर बा एबे मते इलेक्शन कमिशन ने मते लिखले आंकू सेठी नाही डाक्टर सुविधा नाही जो थरे आयुष्मान सुविधा पाते कोनसी इम्पालेंट डाक्टर खाना सेठी नाही बर्तमान जदि जने निर्वाचन रे काम करथुआ जने अधिकारी सेठी पय वोट दोचंदी आमे एई कोठी नबा इलेक्शन कमिशन आज रिटर्न लेटर टू दैट एक्सटेंट सेठी इम्पालेंट व्यवस्था किछ नाही ता तो भलो हॉस्पिटल नाही भलो शिक्षा व्यवस्था नाही भलो कॉलेज नाही भलो तालीम प्राप्त जदि गोटे जे बाहर जाउछ एते दादन ताकुटे स्किल्ड करबा तो बहुत इंपोर्टेंट कथा सेति कोन अछि मते कोहतु आ से कथा की तो आलोचना भी करू नांती जे एतिक लोकन को स्किल करबा दरकार एया कले आ दादन समस्या रहिबनी एतिक लोकन को आमे गां भितरे अटकेई पाइबा उठु नांती परा अंतत 10,000 5,000 रु 10,000 टंका गोटे लोक निज अंचल रे रही गां रे रही रोजगार करि परिबो ताकू आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ तमिलनाडु जीवाकू पड़िबनी ए कथा तो आलोचना होनी तो उभय बीजेपी और बीजेडी कौन कहते बीजेपी रो जेहेतु कैंडिडेट हेइचंती राजेंद्र ढोलकिया का पुओ गोटे सिंपैथी फैक्टर अछि बोली कुआ जाउची ता संगे से क्लेम करूचंती कोन मो बापा का समय रे विकास हेतला से जिल्ला रे जो विकास हेतला ए राजेंद्र ढोलकिया का समय रे हेइची हां तो तार केडी ना होची अपर पखे बीजेडी कौन कहउची राजेंद्र ढोलकिया किए राजेंद्र ढोलकिया नवीन पन्ना जा कहउची नवीन पन्ना जा कहउची करिचंती ये नवीन पन्ना का बरा विकास तांकर से विकास में हेइ जाइची ए विकास रे क्रेडिट किए नबो सेति में आंको विकास कोन भाबु दादन तो चालीची दादन तो गोटा पछुआ जिल्ला रे आई एग्री विथ रोबिदा जा कहउछंती तो वी कैन नेवर डिस्प्यूट हां किंतु मोर गोटे लिमिटेड पॉइंट होउची जे धरंतु बिजू जनता दल हारी गला हां कोन अब बीजेडी कोन भांगी जिवो ना बीजेडी भांगीबनी किनु नवीन बाबूंकर नवीन पन्नाकर नेतृत्व पोस्ट इलेक्शन करे गोटे बड़ प्रश्नवाची छिड़ाई 24 इलेक्शन परे नवीन बाबूंकर जो दक्षता तांकर जो पर्सनालिटी रो जो चार्म जहा को नेकरी से एते वर्ष कहि आस्ते नवीन बाबू हाथ हलेले बोला ये जो पॉइंट नबो विषय जे प्रचार करे जाई नथले जे नवीन बाबू हाथ हलेले वोट आसी जाय ए परसेप्शन गोटे तैयार करा है एबे सेटा संभव हबो कि एटा होची सबठार बड़ पॉइंट मोर धारणा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होनी किंतु मु जेटा कहली एवं रोबिदा भी एग्री करिवे जे हां टिके नैरेटिव टिके बदलिबो चेंज हो लोकर परसेप्शन टिके चेंज हो बट इट नथिंग विल ड्रामेटिकली चेंज ड्रामेटिकली बड़ धारणा मतलब छोटिया कथा जय ढोलकिया राजेंद्र ढोलकिया का पुओ एवं से परिवार एते बीजेडी संगे थिला ये सब थिला तांकर मृत्यु पर शेष पर्यंत परमंश कहउतले मु बीजेडी रे दलर सुप्रीमो जा कहि मु करिवि से बदले काहे काहे तांको मन भीतर कोठी विश्वास हैला जे बीजेडी प्रार्थी की जितिया संभव होनी शिवरे ता मन भीतर हेइबो ना हिमंत रेड्डी टिकट राजी थिले तो ढोलकिया को भीतर एतिकी धारणा हला जे बीजेडी रे जदि मु रहिबि मु जिति पारिबे नहीं कर परबे से दलर अवस्था देखुचंती नेतृत्व अवस्था देखुचंती किंतु नवीन पन्ना इधर प्रचार करे गले किंतु आउ गोटे थियोरी हे पारे हां जे बीजेपी गले पड़े रिसोर्सेस अधिका क्षमता रे अछि पार्टी हां नहीं बीजेडी पाखरे रिसोर्स नाही एटा बीजेडी कोन से लोक विश्वास करना ना ना बीजेपी पाखरे अछि किंतु बीजेपी पाखरे आउ टिके अधिका अछि एबे क्षमता नेचुरली अछि पॉलिटिकल पावर जोटा नहे तो इलेक्शन हां किंतु तांको मन भीतर कोठी तांको भीतर आसीची जे बीजेडी कैंडिडेट हिसाब रे मोर जितिबाटा रिसोर्स खाली नु आगा जो लोक इंडिपेंडेंट जाबा जे बापा जे जिति थिले आपण भाबुचंती रिसोर्स पे डर जिवा लोक से कथा होची तांको भीतर निश्चय आसीची मन जे बीजेडी काना से गला इलेक्शन देखिचंती नवीन पन्ना कोड जाउ नांती जोड़ियार इलेक्शन आला एवं सरकार आउ नांती बीजेपी क्षमता रे आसिलानी मु कोन करि पारिबी मु जदि बीजेपी चले मोर जितबाटा सहज होइदिबो हां तो जय ढोलकिया भीतर धारणा है बीजेपी रे रहिले ही जितेबा संभव
ବିଜେଡି ରେ ରହିଲେ ଜିତିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କଣ କାରଣ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ସେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଧାରଣା, ନହେଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ନର୍ମାଲି ଯୋଉଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଇମାନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବେଇମାନ ନେଇକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବେଇମାନ ଖାଲି ସେତିକି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପି ଦେଇଥିଲା କରିନି, ଭୋଟ ଚୋରି କଥା କହି କଥା ମତେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କାହିଁ ସେ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଠି ତ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଜାଣିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଜୟ ଡୋଲକିଆ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନି। ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ନୂଆପଡାରେ, ତାହେଲେ ଡିଲ୍ ଟା ହେଇନି। ନା ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି ନା ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟିଂ ଦିନ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲଢନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଡିଲ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛୁ 2024 ସବୁ ଟାଇମରେ କହୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି ହଉଛି ଏ ଟିମ୍ ଆଉ ବି ଟିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେଟିଂ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡାରେ ସେଇ ସେଟିଂଟା ହେଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମୋର ଧାରଣା ନୂଆପଡାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହେଇନି। ଗାଁ ପରେ ହେଇନି ପରା, କାରଣ ବିଜେଡିର ସର୍ଭାଇଭାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେନି, ବସ୍ତୁତ ସେ ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଦିଟା ଜାଗାରେ, କେବଳ ନମିନେସନ ଦାଖଲ କରି ତାହେଲେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଠି? ଥରେଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାର ମାନେ ନୂଆପଡାରେ ଡିଲ୍ ନାହିଁ, ନୂଆପଡାରେ ଡିଲ୍ ନାହିଁ। ସିଏ ରହିବେ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ରହିବ ନା ନାହିଁ, stake has now overshadowed deal। ତ ଡିଲ୍ ଥିଲେ ସେ କଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଦାଦା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଡିଲ୍ କହିଲି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, କାରଣ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଧାରଣା ଯେ ସେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିବ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଠି ନୁହଁ କିଛି, ଏଠି କିଛି କଥା ହଉନି, ଏଠି କୌଣସି କଥାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଡିଲ୍ ଟା କଣ? ଜୟ ଡୋଲକିଆ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୟ ଡୋଲକିଆ ଏଇଠି ବିଜେପି ଓଡିଶା ବିଜେପି ନେତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ତମେ ବିଜେପି କୁ ପଳାଅ? ସିଏ ନବୀନ ବାବୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯୋଉ ଧରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେଥିରେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ଦଳ 40.4% ଭୋଟ ପାଉଛି, ସେ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଡିଲ୍ କାରଣ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଓକେ ଦାଦା ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ଡିଲ୍ ଥିଲା, এটা we can only keep speculating, এটা কোন ডাইরেক্ট উত্তর মিলিব? যেটা রোগবাবু কହୁଛନ୍ତି সেটা দ্যাটস আ ফ্যাক্ট। এটা ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସିଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶୂନ, ତ ନର୍ମାଲି ହୁଏନି, ତାର ଭିତରେ ଆପଣ ତଡକା ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଚୋରି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବାବୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ତ ଏବେ ବିଜେପିରେ, ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରି ଚାଲିବୁ। কিন্তু এটা দিস ইজ আ প্রোভেন ফ্যাক্ট যে বিজেপি বিজেডি এ টিম ଆଉ ବି ଟିମ୍ দিল্লী লেভেলରେ সেটিং ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଭେଲରେ ସେଟିଂ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଭେଲରେ ସେଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ନୋବଡି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, କାହିଁ ତାକୁ ବି ତ ରାଜନୀତି କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦରକାର। এটা তো ହେଇପାରିବନି ସେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବେନି, ସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଇଦେବେ, ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବେ, ସେଟା ହେଇପାରିବ, ତାର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଦରକାର। ହି ଇଜ ଆ ପଲିଟିସିଆନ, ହି ଇଟ୍ସ ବ୍ରିଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ লিভস পলিটিক্স, তো এটা তো ହେଇପାରିବନି ଯେ ପୁରାପୁରି ସରେଣ୍ଡର। ତ ସେଇ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଗଲେ କାହିଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସରକାର ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ବିଜେପି ସରକାର ରହିବ। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ପୁଲିସର ରିପୋର୍ଟ, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট हुए যে নবীন বাবু গলা পড়ে এবং সেই যে তার বিজেডির বোধহয় প্রসপেক্ট ঠিকঠাক কমেছে। নবীন বাবু গলা পড়ে? ইয়েস। কেমতি? কাই হি ইজ লুকিং আনওয়েল ফিজিক্যালি, মানে সে তো প্লেন রু উড়াই পারুনথিলে। ডিড ইউ সি মানে হিজ স্টেপস? তো তার ইম্প্যাক্ট পজিটিভ নুহ, নেগেটিভ। পুଣି ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। He will do what he wants to do,
কিন্তু পারসেপশন কোন মেসেজ যাଉଛି হি ইজ লুকিং আনওয়েল ক্লিয়ারলি। তো নবীন বাবুଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ କଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦେଖିବେ ନା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ তো দ্যাট হ্যাজ নট গন অ্যাক্রস গন ডাউন ভেরি ওয়েল ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାର ଦେହ ସେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ତ ବିଜେଡି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଲିଡରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା କଥା ଯୋଉଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବପର ହେଇନି। ଦାଦା ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଭକ୍ତ ଦାସ ଯେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟେକ୍ ଅଧିକା ଭକ୍ତ ଦାସ କାହିଁ ଭକ୍ତ ଦାସ କମିଟେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ପୁରା ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଜିତିଲେ ପରେ କ୍ରେଡିଟ କାହାର ହାରିଲେ ପରେ ବ୍ଲେମଟା କାହାର ଭକ୍ତ ଦାସର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯଦି ଏଇଟା ହାରିଯିବ ମୁଁ କିଛି କ୍ରେଡିଟ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ସେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭକ୍ତ ଦାସ ହଟାও କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚାও କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚିକିରି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପଡିବ ଷ୍ଟେକ୍ସ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାଇ। ନାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା ପଡିଛି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା ବହୁତ କହିଲି ବହୁତ ହାଇ ସେ ତ ଗୋଟେ ଯଦି ସିଏ ସେଇଠି ନଜର ଦେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି। ଦେ ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଦବ ନୂଆପଡ଼ା ଲସ୍ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ସେଟା କହୁନି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏକ୍ସାଜରେଟେଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଡ୍ରାମାଟିକ ନୁହଁ ଯେ ସରକାର ପଳେଇବ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଲିଡର ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେକ୍ 3 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଡେଫିନେଟ ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ହେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବିଜେପି ଜିତିଗଲା ବିଜେପି ଜିତିବା କଥା ଏବଂ ବିଜେପି ଜିତିଗଲା এই সরকার কোন পুরা পুনি পপুলার হয়ে যাবে না পপুলার নো ফর দি টাইম বিং দিল্লি পাই তো শর্ট টার্ম গোটে বুস্ট হবে সরকার বিরুদ্ধে নেগেটিভ পছাটা টিকে ডাউন হয়ে যাবে না নাই 2 মাস 3 মাস এক্স্যাক্টলি সেম কো শর্ট টার্ম লং টার্ম কিছু হবে লং টার্ম তো কাম করা হবে তো সর্ট টার্ম গোটে প্রভাব পড়িব মোহন মাঝি পাই যে সরকার ঠিক চালছি বলি নূয়াপড়া লোক কহিলে গোটে পরসেপশন তৈরি হব আর মনমোহন সামলଙ୍କର সাংগঠনিক দক্ষতা আছে বলি ইয়া প্রমাণিত হব বাট এট দ্য সেম টাইম ইট ইজ নট আ রেফারেন্ডম এটা একটা রেফারেন্ডম যে সরকার সব লিডর মান পাই স্টেক্স ফর দ্য লিডার্স নট ফর দি লোক মান পাই কিছু তার প্রভাব নাই কিন্তু লিডর মান পাই স্টেক্স আর ভেরি হাই বহুত আপনি যেমন কইলে ভক্ত নবীন পট্টনায়ক ভাবতো নবীন পট্টনায়ক দিদি থর নির্বাচন পচারে যাইকি সেটি যদি বিজেডি হারি গলা কোন মানে তাଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣରେ what public impression what Robida is saying I agree personal prestige is at stake yes personal individual prestige কিন্তু এমতি ଗୋଟେ বড় ধরনের ড্রামাটিক চেঞ্জেস কিছু আসবে। বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত রুবেন বানার্জি এবং শ্রীযুক্ত রবি দাস।